महाप्रभु दर्शन प्रत्येक ओरियांत भितर आवेग थाए आशा थाए एवं से आशा कर जीवन काल भितर केवे न थे मु पुरी श्रीक्षेत्र जीवी एवं महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी तो विभिन्न कारण से दर्शन करिबारे वंचित हो से भावना को एवं तांकर मनर कथा को आम सरकार बुझी पारिले एवं सेथिपाई महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे ही योजना टीए करले आउ से योजनार ना हूँ श्री जगन्नाथ दर्शन। श्री जगन्नाथ दर्शन ये योजना माध्यम भक्तटीए साधारण गरीब लोकटीए महाप्रभु दर्शन करिवार सुविधा पाइब आउ सेथिपाई आज ये नवरंगपुर जिलू यार लंचिंग करागला शुभारंभ करागला यह निश्चित भाव ये नवरंगपुर जिलावासी जो माने आशा करुले ए अंचल महाप्रभु दर्शन करने तार समस्त प्रकार सुविधा सुने पाइपर यह सहित आज सम्बलपुर जिलू ब्रह्मपुर एवं भद्रक एवं बारिपदार ये सुविधा से पाइबापी जाऊँ तेणु निश्चित भाव ये पवित्र दर्शन करिवार सुजोग जो माने पाइबे जो मानकर बयस 60 रु 75 वर्ष हो गरीब श्रेणी लोक होइथिबे केबे सुजोग पाई नथिबे महाप्रभु को दर्शन करने से माने निश्चित भाव में महाप्रभु का दर्शन करी करुणा लाभ पाइबे आथिपाई ये कार्यक्रम चलित वर्ष 5000 लोक बा भक्त जीवे एवं यह आगामी दिन मानक आगामी 4 वर्ष भितर 1 लाख रु अधिक भक्त दर्शन करिवार ये सुजोग एवं ये प्रकार योजना आम सरकार रखी आगामी दिन में लोकंकर भावना को लेकर ये कार्यक्रम निश्चित भाव में व्यापक ठीक से भाव में नवरंगपुरवासी बहुत दिन दाबी जिला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रतिष्ठा करने गत सरकार समय ये दाबी कर आसुले गत सरकार अनेक जिले में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो करले किंतु जोटी बेसी आवश्यकता था ये नवरंगपुर भली जिला नवरंगपुर जिला ओडिशार राजधानी बहु दूर उपांत अंचल अच्छी आदिवासी अंचल अच्छी जो थे कि दाबी को पूरण कर नाला आम सरकार आसला संगे संगे आम निष्पत्ति नेलु आज आम गहन आमर स्वास्थ्य मंत्री निजे उपस्थित अच्छा डॉक्टर मुकेश महाली आम गहन उपस्थित अच्छा आम उपमुख्यमंत्री प्रभाती पैडा महोदया एवं ये स्थानीय मंत्री अच्छा नित्यानंद गंड मान्य विधायक सांसद मैंने अच्छा समस्त ये नवरंगपुर जिला को विकास आग को नापी एवं सबुठारु बड़ सेवा जोटा कि रोगी सेवा लोकंकर सेवा करने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और से तार भित्ति प्रस्तर आज स्थापना करागला ये काम खूब शीघ्र आरंभ कर अंचल नवरंगपुर जिलावासी सहित ये पाखापाखी अंचल छत्तीसगढ़ अनेक लोक ये आसिक चिकित्सा पाइबार सुविधा एवं ये आखपाख अंचल जो मैंने कलाहांडी जिलार पाख आसवाई सुविधा पाइबे ये प्रकार ये नवरंगपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो प्रतिष्ठा हम ये 420 शଯ୍ୟା विशिष्ट हम एवं से 100 डाक्तरी छात्र छात्री मैंने अध्ययन करेंगे एवं से अध्ययन करने ये अंचल रोगी मानक सेवा प्रदान करेंगे ये निश्चित भाव में बहुत दिन आशा एवं आकांक्षा जहाँ थिला ता निश्चित भाव में आपंकर पूरण होगापी जाऊँगी भाव में आम सरकार आसबार 20 मास मध्य जाजपुर जिले में कंधमाल जिले में एवं तालचेर यही 3टी जगार मेडिकल कॉलेज जो कहार कार्यक्रम हो पारि नथिला कार्यक्रम करेकरी आज से डाक्तखाना गुड़िक मेडिकल कॉलेज सहित डाक्तखाना गुड़िक आज कार्यक्रम हो बाकी जो आम सरकार आसला 4टी नुआ मेडिकल कॉलेज घोषणा करते भितर गोटे आज तार भित्तिप्रस्तर स्थापना करागला नवरंगपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल
ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜି ସର୍ବୋପରି ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ ସେବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ତାହାର ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର এই ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ଲେନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କନେକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠୁ ଜୟପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ସିଧା ଗୋପାଳପୁର ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 6 ଲେନ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜପଥକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ନାଁରେ 6 ଲେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଆପଣ ରେଳ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସରଙ୍କର ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗରେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଗାଯୋଗରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।